ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо рӯзи тоҷики гуфтугӯ диалог барои навомӯзон қисми 4 аст. Агар шумо то ҳол ба канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва дарс маъқул шавад, тукмачаи лайкро пахш кунед, фикри худро дар комментария нависед. хуб, тайёр бошед, мо диалоги худро сар мекунем. мо дирӯз меҳмонӣ дар хонаи Зарифа будем. Вчера мы были в гостях у Зарифы. Вчера мы были в гостях у Зарифы. Вчера мы были в гостях у Зарифы. Зарифа у кист? Зарифа, кто она? Зарифа, кто она? Зарифа, кто она? Зарифа дугонаи мост. Зарифа наша подруга. Зарифа наша подруга. Зарифа наша подруга. барои чӣ ман дар бораи ӯ ҳеҷ чиз намедонам? Почему я про неё ничего не знаю? Почему я про неё ничего не знаю? Почему я про неё ничего не знаю? мо якҷоя дар донишгоҳ таҳсил мекунем. Мы вместе учимся в университете. Мы вместе учимся в университете. Мы вместе учимся в университете. Зарифа узбек ҳаст, аммо ба забони русӣ хуб гап мезанад. Зарифа узбечка, но она неплохо говорит по-русски. Зарифа узбечка, но она неплохо говорит по-русски. Зарифа узбечка, но она неплохо говорит по-русски. Фаҳмо, ӯ дар куҷо зиндагӣ мекунад? Понятно. Где она живет? Понятно. Где она
живет. Понятно, где она живет. او در مسکو زندگی میکند. Она живет в Москве. Она живет в Москве. Она живет в Москве. چند سال باز او در مسکو زندگی میکند. Сколько лет она живет в Москве? Сколько лет она живет в Москве? Сколько лет она живет в Москве? دو سال شد او در همین جا. Два года она живет здесь. Два года она живет здесь. Два года она живет здесь. Зарифа зод рӯз дошт. У Зарифы был день рождения. У Зарифы был день рождения. У Зарифы был день рождения. از راستی چی طور گذشت؟ Правда? Как произошло? Правда? Как произошло? Правда? Как произошло? ما به او تحفه خریدیم. Мы купили ей подарки. Мы купили ей подарки. Мы купили ей подарки. چی تحفه دادید؟ Что вы подарили? Что вы подарили? Что вы подарили? ما به او کتاب و گل تحفه کردیم.
Мы подарили ей книги и цветы. Мы подарили ей книги и цветы. Мы подарили ей книги и цветы. Чихел хуб. Как хорошо. Как хорошо. Как хорошо. او سخت خرسند شد. Она была очень рада. Она была очень рада. Она была очень рада. بعد دوست او ماکسیم گیتار نواخت. Потом ее друг Максим играл на гитаре. Потом ее друг Максим играл на гитаре. Потом ее друг Максим играл на гитаре. او خیلی خوب سرود میخواند مثل سراینده ها. Он поет очень хорошо, как артист. Он поет очень хорошо, как артист. Он поет очень хорошо, как артист. بعد ما رقص کردیم. Потом мы танцевали. Потом мы танцевали. Потом мы танцевали. همین طور گذشت. Вот так прошло. Вот так прошло. Вот так прошло. و دوستان عزیز دیالوگ چهارم ما نیز در همین جا به آخر میرسد. اگر شما ویدیو رو تا آخر تا همین جا دیده باشید، اگر در کامنت تکمچه پیلوس رو پخش کنید، پیلوس مانید، من میفهمم که شما در حقیقت ویدیو رو تا آخر تماشا کردید و لایک مانید و از لایک شما میفهمم که ویدیو به شما معقول شد و دوامش رو پگه خودش یعنی در روز خیلی نزدیک میبریم.
من با شما لطف‌الله علمرادов بودم. اگر با شما ویدیو معقول شده باشد باز تکرارم میگویم لایک مانید، فکر خود را در کامنتاری نویسید. این دستگیری شما البته پیشروی ما از هر یک فکر شما برای ما خیلی مهم است. خب تا درس های دیگر در پناه خدا باشید. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر. دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید؟ این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیکا، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود، اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نمره که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه‌ای که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید.